before I cerita pasal ASB loan ni, is that I have a confession first that I tak pernah buat ASB loan. I never like ASB loan. In fact, I've spoken against ASB loan because dia akan ambil some level of your financial quota, you tak boleh beli property because of it. But I'm changing my mind this year, right? And of course, there's a reason kenapa, right? I'm changing my mind. So I'm hoping to be able to share with you. If you want to play ASB loan, this is the only way to play ASB loan for the next 3 tahun. Okay, for next 3 tahun. You buat je. So you have 2 plan. Satu to make first 100,000, right? And the second one is hopefully bukan 250,000. I calculated just now 473,000. But that one will take 20 tahun, right? So first 5 tahun ni is 100. 20 tahun will be 473,000. I hope you all choose the 473,000 because if there's a time to be tamak, now is the time to go and be tamak, right? So who's excited to learn what I think is going to be a strategy whereby I think macam quite foolproof, of course, if you actually buy the right property, right? So I'll give you some context kenapa kita nak ada perbincangan ni, sebab saya tengok semenjak dividen ASB di-announcekan tu, ramai orang marah. Okay, why you upset? Right? So, and I think a lot of people are upset sebab dia punya interest rate untuk ASB loan tu tinggi. Tapi hari ini dividen cuma 4.25 campur 0.75. So 5% saja. In some cases, you are cakap negatif lah basically. You tak boleh guna dividen tu untuk bayar semua of your installment next year because dividen tahun ni paling teruk, cuma 5% saja. So the question here is that macam mana nak main benda ni kalau dividen continue to be rendah, right? Now, so first and foremost, I nak cover the basic dulu because I think even basic benda ni pun ramai orang tak faham. That's why ramai orang ngamuk, right? This week bila announce dividend ASB tu, first and foremost, let me give you my 2 cents, right? Number one here is that ASB kalau you simpan tanpa buat pinjaman, you don't do ASB loan, you just simpan dalam ASB, is actually the best plan of savings plan dekat Malaysia. Historically tak pernah kurang pada 5%, is guaranteed by the government. And like I said lah, because of that, ASW lah, ASB, Bumi Putra, ASW, every single one of Malaysia boleh dapat, right? Now in fact, bila you tengok dividen dia from year 1990 sampai lah sekarang, this year was the historical low, right? Only at 5%. But before that, averagely 7% ke atas tu tak kurang lah, up until like 2017, right? So now, bila cerita pasal ASB financing pula, you have to remember tau, banks don't like to finance investment. There are only 2 je asset class yang bank nak finance when it comes to investment. They won't finance gold, they won't finance beli saham. They do margin call, they don't finance unit trust dan apa semua tu. There's only 2 je jenis asset class yang bank can finance. And banks only finance asset class yang paling secure, right? Jenis investment paling secure, which is 2. Satu, property. Nombor 2 adalah ASB financing. Kenapa? Sebab ASB financing is guaranteed by the government. The probability of it becoming zero in value itu tak ada. Okay, so and then interest rate untuk ASB financing a couple of years ago, kalau kita cerita pasal history, is about averagely between 4.5 hingga 6%, right? So hari ini interest rate ASB loan cuma 3.5%. Ni latest saya check daripada majority bank Harimau, Bank Sotong, Bank Unta, right? And they are all going for about 3.4 to about 3.6. So senang cerita interest rate tu murah, right? So ni the basic lah. Bila you menabung pelan-pelan every month tu, it's not an investment, it's just a savings. And you dapat 5% or 6% or 7% interest per year. Okay, dividend per year. Bila you buat financing tu, you just kena make sure that you punya dividend tu melebihi daripada jumlah financing yang you nak kena bayar next year. So senang cerita, orang yang buat financing pada 5.5%, 6% beberapa tahun lepas, hari ini meroyan lah sebab rugi. Right? Dividend baru 5%, tapi kita kena bayar interest dia sekarang ni adalah 6%, 5.5% ataupun 5%. Okay? Now, so ASB punya game, apa yang orang dah buat semenjak bertahun-tahun ni, yang banyak konsultan buat dan apa semua tu, is that dia punya game tu is the game of forced saving. Kita menyimpan dulu first year sebab the game plan here is that guna dividend for first year, after first year tu untuk bayar installment for second year. Right? So game dia adalah kita bayar dulu first year tu punya installment, and lepas dah bayar first year punya installment,
And then lepas tu you akan dapat dividen, and then you kalau boleh nak gunakan dividen tu untuk bayar installment untuk tahun depan pula. So tahun ni versus tahun depan, ramai yang nak kena top up lah sebab tahun ni punya dividen kurang and interest rate masih mahal. Ya. So tu game yang pertama yang orang dah buat semenjak ASB loan ni diperkenalkan, kalau tak silap saya pada tahun sebelum even 2014. Okay, so tu game dia, right? So you just kena dapat bayarkan first year, lepas tu dah dapat dividen untuk first year tu, you gunakan untuk bayar installment untuk second year, and hopefully dividen daripada second year tu gunakan untuk bayar installment untuk third year macam tu. So you ambil dividen untuk bayar installment tahun ke depan tu. So itu game ASB financing. So it's a form of forced saving. So to me, okay je, sebab if you even after you buat 4 atau 5 tahun, you akan dapati yang return you 14% dan apa semua tu. Tapi, you still kena keluarkan duit pada tahun pertama. You tak boleh buat tanpa modal. So far clear, eh? So itu game yang ada sampai sekarang. Okay, so tahun ni, sesi ni special sikit sebab saya nak ajar you cara nak buat. Even tahun pertama tu, tak bayar. Okay, even tahun pertama tu, tak bayar. So, if you dengar betul-betul and you buat betul-betul berdasarkan apa yang ajak, insyaAllah you akan dapat benda. That's why I can say, first 5 tahun tu, insyaAllah 100,000, 70,000, 100,000 tu, insyaAllah tak susah. Okay. Now, so I'm going to give you again context 2015 versus 2020. 2015, interest rate purata 5.5%, 2020, interest rate adalah 3.5%. Kalau dulu, dia punya orang cakap dia punya loan tenure untuk SB loan 20 hingga 25 tahun, tapi sekarang ni dah sampai maksimum 40 tahun. Okay. And dulu kalau you buat loan 200,000 SB loan, you punya monthly bulanan tetap bulan 1,300. Hari ini bila buat the same 200,000 punya ASB loan, you bayar 899. So let me repeat beberapa tahun lepas, if you buat ASB loan 200,000, you kena bayar 1,300 tiap-tiap bulan. Sekarang ni 900. So beza banyak tu guys. Itu 30% cheaper. So, nak kira senang cerita, kan remember tak, the game of ASB financing ni apa? Kita nak gunakan dividen kita dapat 2020 untuk bayar installment 2021. Remember? Itu cara dia, right? So, kalau you buat loan SB ni dah lama, you perlukan dividen lebih kurang 7.8 hingga 8% untuk bayar installment next year tanpa you kena top up. Ya? Sebab you punya monthly installment ni 1,300. So you kena minimum lah dividen 7.8%. Sebab tu ramai meroyan baru-baru ni sebab dividen cuma 5%, bukan 8%. Jauh beza, lepas tu mereka salahkan konsultan yang menjual. So, saya tak tahu macam mana benda tu dijual, dan kita orang pun tak buat ASB loan. Hari ni tak ada lah pula upsell, korang masuk beli ASB loan, beli book, tak ada, right? No such thing. I ajar ni for free guys, right? Now, tapi pada tahun 2020, bila you buat ASB loan ni, and you bayar 899, and here's the insight guys. You cuma perlukan ASB dividend you lebih pada 5.4%, and lepas tu you tak payah top up. So, you have to remember, kita sekarang ni waktu krisis, dividen kita masih 5%. Okay. Kalau ramalan saya 2022 dan ke atas, kebarangkalian tu ASB punya dividen bawah 6% tu adalah sangat kecil. So let me repeat, kebarangkalian untuk ASB punya dividen bawah pada 6% selepas tahun 2022 dan ke atas adalah sangat kecil. Okay, sebab bila you baca report worldwide, you akan tahu kita sekarang ni tengah enter era of super low interest rate. Okay. So, anak you ingat nombor ni 5 tahun lepas ataupun berapa tahun lepas, you nak buat loan ASB 200,000, 1,300 tiap bulan kena bayar. Hari ni cuma 900. Dulu you perlukan dividen 7.8% untuk break even. So, maksudnya tak payah top up tahun depan. Sekarang you perlukan cuma 5.4%. Saya nak you ingat dua nombor ni. Right? You bayar 900 setiap bulan sekarang, and you cuma perlukan dividen 5.4% saja untuk buat duit daripada ASB tu. Okay, so I nak you remember dua nombor ni. Tulis lah kalau boleh. So, siapa yang tak menulis ni bagi saya memang rugi lah. Korang datang dengar benda Mamat kerja Bangla ni sembang apa ni kan. Lepas tu, I know kat Malaysia muka je macam ni, okay. So, I boleh ambil ASB loan. I pernah buat buku ASB. Buku tu dah hilang sebab my return is better than ASB. So, I tak kisah sangat lah. Now, macam saya cakap tadi,
If you punya interest rate 6%, 7%, installment bulanan you 1,003, you memang takkan dapat break even ni, you kena top up setiap tahun. Okay. Kalau interest rate you ataupun dividen you bawah pada 6%. Okay. So, kalau 2019, 18, 17, 14, 15, apa semua tu, I will not recommend buat SB loan. Tahun ni I recommend. Sebab apa? Sebab bayaran installment bulanan cuma 899 saja kalau you stretch all the way. And you cuma perlukan dividen 5%, 5.4% saja untuk break even. So, tak ada top up. Okay. So, macam cakap, ni recap, ini cara orang main ESB loan in the last 7-8 tahun. So, malam ni you akan belajar skill baru, skill pairing. Okay. So, cara orang main sebelum ni adalah kita save dulu, setiap bulan kita bayar untuk tahun pertama, dapat dividen untuk tahun ni, kita gunakan untuk bayar installment tahun depan. Okay. Itu kalau dividen cukup. Kalau tak cukup, masih kena top up, guys. Right? So, itu cara game ESB financing ni dimainkan in the last beberapa tahun. So, hari ni you akan belajar benda baru. Whereby, cara game kedua ni, whereby yang saya suka ni, is that you kena pairkan ESB financing ni dengan a positive cash flow property. So, maksudnya apa? Kita bayar kat bank 1,003, kita dapat sewa 2,5. So, maksudnya setiap bulan kita dapat duit poket 1,002. Right? So, maksudnya, even tahun pertama punya ESB financing punya pembayaran tu, you tak payah bayar sebab penyewa you tolong bayarkan ESB dulu. So, faham? Strategi pertama adalah kita bayar dulu first year, lepas tu guna dividen untuk either subsidize tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, ataupun kalau dividen tinggi, tak perlu top up, right? But cara kedua ni adalah you beli property tu ada cash flow, guna cash flow tu untuk bayarkan installment untuk tahun pertama sampai ada bila. Okay, so faham Now, macam mana nak buat benda ni? Kita ada dua game bila you main property ni. Satu here is that you beli property ada cashback ataupun you beli property ada cash flow. Okay, so kalau you power, you boleh dapat dua-dua. Macam some of the capital client tengah buat ini, you akan dapat dua. Okay, so first here is that cashback ni. So kalau kita pasal cashback ni, okay, that cashback ni apa? Maksudnya you beli property tu so much below market value. Macam ini property kita beli 20%, 30%, 50% discount pun ada, right? So much below market value whereby nilai loan yang kita dapat tu lebih tinggi berbanding dengan harga yang dia beli. So maksudnya kita akan dapat benda kita panggil cashback. Kita dibayar untuk beli property. Okay, ada some property yang kita orang tengah beli, klien kita orang dapat 50,000 dibayar untuk beli property tu. Ada setengah property tu, klien kita dibayar 100,000 untuk beli property tu, right? And ada setengah property tu yang lebih gila sikit, dibayar 200,000 untuk beli property tu. So bayangkan orang lain keluar duit untuk beli property, kita dibayar untuk beli property tu. So now, dalam contoh macam kes yang pertama ni, kan cashback 100,000 ni, you punya installment bulan-bulan baru 1,200, 1,100, 1,200 kalau you buat SB loan. So, you ada 100,000 cash. So, you ambil duit cashback ni, you bayarkan terus 1 year lump sum siap-siap fikir-fikir lah. Okay, itu game yang pertama. Now, game yang kedua adalah cash flow, whereby you beli property yang dah siap, yang boleh disewakan dengan positive cash flow 1,000 dan ke atas. Okay, so hari ni kat Fah Capital, kita orang tengah dalam proses beli 2 biji property yang boleh dapat cash flow 1,000 dan ke atas, dan satu lagi akan datang which is minggu depan. Okay, so minimum 5 tahun, okay, you kena dapat positive cash flow 1,000 dan ke atas supaya you punya SB loan tu penyewa tolong bayarkan, bukan you bayar pakai you sendiri. Okay, sebab apa yang kita nak buat ni adalah kita nak buat ESB punya financing ni tanpa modal. Okay, kalau you ada banyak duit, you nak save sendiri setiap bulan, no problem. Okay, you tak perlukan program ni. But kalau you jadi macam saya dan klien-klien saya yang jenis kedekut tak hidung masin ni kan, yang memang kita orang ni kalau boleh, we want to make as much money as possible, tapi gunakan sekurang modal yang boleh. Then you join kita. Right? So kita orang ni geng-geng kapitalis. Right? Yang kaya-kaya tak payah join. Yang pergi buat sendiri je, save je 200,000 dalam SB tu. Now, so yang ni adalah installment plan ya untuk one of the bank, Bank Harimau. Okay. Nah, saya tunjuk dekat sini ya. Sebab saya nak tunjuk you dua cara, satu 5 tahun, satu lagi 20 tahun tu. So untuk 5 tahun ni, katalah you buat loan 60,000 USD financing, you kena bayar tiap bulan 1092. Ingat nombor ni guys.
1092 adalah installment yang you nak kena bayar tiap-tiap bulan bila you buat ASB financing 60,000 untuk 5 tahun je. 5 tahun. Ya. So, kami akan share with you macam mana buat 1,000 kan in the first 5 years. So, first month until lah bulan ke-60 tu, which is 5 tahun tu, you bayar 1092 sebulan. Okay. So, tu apa yang you nak kena bayar tiap bulan. And then, kalau you buat loan 200,000 and you buat over 20 tahun, you bayar 1160. So, let me repeat ya guys. Kalau you buat loan 60,000 untuk 5 tahun, you bayar 1092 ataupun 1,100 lah. Kalau you buat ASB financing 200,000 untuk 20 tahun, you bayar 1,160 ringgit. Okay, so far clear? Now, ni saya tunjuk step by step macam mana nak buat your first 100,000 menggunakan combination of ASB dengan property pairing. Okay, so kalau kau tak tulis ni memang rugi besar lah. Again, tak ada rakaman, there's no replay, you miss this, you miss this. Okay, so please make sure that you ada pen or paper. Pergilah jegit sesiapa kan, panggil anak so ambil pen and paper kan. Now, so benda ni ada 7 step. Okay, first kali here is that you kena cari property yang boleh bagi 1,000 hingga 1,200 positive cash flow sebulan for the next 5 tahun. And kalau boleh you nak beli property ni zero down lah, ataupun zero down payment. Hari ni kat Far Capital, klien-klien kami tengah beli at least 2 property yang macam ni dan akan ada 1 lagi yang akan datang next week. Okay, so jangan cakap benda ni tak boleh buat lah. Kau tak ada ilmu or you don't know what you are doing, memang you takkan dapat cash flow macam ni. But we have clients who are getting it. Okay, so tak payah cerita pasal tak boleh buat. Sebab benda ni wujud, benda ni ada. You kena cari lah, you kena ada ilmu untuk cari. So tu first step dia, beli property yang boleh bagi positive cash flow 1,000 hingga 1,200 sebulan for the next minimum 5 tahun. Ini kalau nak buat yang 100,000 dalam masa 5 tahun. Nombor 2, you buat ASB loan you 60,000 untuk 5 tahun. So installment bulanan you akan jadi 1,100, right? So step kedua adalah you buat ASB loan RM60,000 untuk 5 tahun. Yang 5 tahun je. Okay. So installment bulanan you akan jadi RM1,100. Lepas tu, remember property yang you dah beli tadi yang boleh bagi 1,100 setiap bulan tu? Okay. So you gunakan duit sewa tu, lebihan sewa tu, cash flow tu untuk bayar you punya ASB punya loan for 5 tahun. Okay. Sebab you punya dividen tu tak cukup. Dividen you 3,600 kalau 6%, 4,200 kalau 7% untuk 60,000 ni. So dia tak banyak mana pun. So lepas 5 tahun tu dapatlah 17,000, right? So step pertama, beli property tanpa modal yang boleh dapat 1,000 hingga 1,200 setiap bulan. Step kedua, you buat SB loan 60,000. Step ketiga adalah you gunakan cash flow property itu untuk bayarkan SB installment you untuk 5 tahun. Dividen semua simpan, jangan pergi belanja buat beli kapal ataupun beli iPhone ataupun masuk skim-skim mengerut ni. Okay. 5 tahun lagi, 2026, redeem SB kita dapat 60,000, dividen ada 17,000. So total you akan ada minimum 77,000 waktu tu. Now, kalau property yang you beli tu katalah value dia 500,000 and harga rumah tu naik 10% saja over 5 tahun, you akan buat additional 50,000. So, 77,000 pada SB sebab 60,000 pada SB loan, 17,000 daripada dividen, lepas tu 50,000 daripada capital gain of cuma 10% saja lepas 5 tahun, means you akan buat 127,000. And here's the best part guys, korang boleh buat benda ni again tanpa modal. First kena ada ilmu, right? So if you want to know how to go and do it, after the SB session you continue belajar. Okay. Now, yang ni is the first 100,000 punya plan. Now, yang ni pula yang lagi ganas lah, which I hope majority of you yang dengar malam ni akan buat benda ni. Sebab ni lagi best lah bagi saya. Okay. So, yang ni untuk minimum 450,000 lah. So, siapa yang tamak sikit kan, tak nak buat 100,000 je, tapi dia lama sikit, kan, 20 tahun. Okay. So, step pertama sama guys, beli property again tanpa modal yang boleh bagi 1,000 hingga 1,200 setiap bulan. Right? Zero down. And then you buat loan ASB kali ini 200,000 untuk 20 tahun. So installment ni berapa tadi guys? RM1,160. Okay. Lepas tu kita gunakan cash flow yang dapat daripada sewa property tu 1,000 hingga 1,200 setiap bulan tu untuk bayar installment ASB. Okay. Untuk setahun je. Let me repeat lah.
Yang tadi punya game, you bayar untuk 5 tahun. You ambil duit sewa tu, lebihan sewa tu, bayar untuk 5 tahun. Yang ni you bayar untuk first year saja. Now, kenapa? Sebab kalau dividen kita 6% tahun tu, you akan dapat 12,000. So, 12,000 ni, okay, dah very close untuk bayar you punya installment untuk next year. Kalau dividen tu naik pergi 7%, memang dividen installment for next year tu dah 100% covered. So you just buat guna duit dividen tu untuk bayar for the next 20 tahun. Okay. So lagi lama lagi best sebenarnya. Right? So you akan dapat lebihan sewa, betul tak? 1,100, 1,200, tapi you dah juga dah ada dividen tak tahu 12,000 hingga 13,000 ataupun 14,000 depending on what's the dividend that year. Now, kalau dividen that year cukup, you boleh simpan duit sewa hasil sewa ni and joli katak lah setiap tahun kalau nak. Right? And that is going to be about 12,000 hingga 15,000 setahun. So come 2040, anda boleh redeem SBU of 200,000. So if you tengok the nombor here kat sini, is that you akan ada rental daripada property 1,200 additional setiap bulan kali dengan 19 tahun. Kenapa bukan 20 tahun? Sebab first year tu you guna duit sewa tu untuk bayar installment first year, betul tak? Untuk SB loan you. So 19 tahun tu joli katak punya duit. Okay. So bila you ada 200,000 pada SB, you juga akan collect dividend of 12,000 tiap-tiap tahun minimum at 5% ni, 6% ni, and then on top of that, you juga ada lebihan sewa 1,200 tiap-tiap bulan. So you akan kumpulkan tanpa property punya capital gain 473,000 over 20 tahun. And here's the best part guys, again, benda ni kita boleh buat tanpa modal. Okay. So ni game untuk mereka yang tak berduit hari ni. Tapi ada kerja, boleh buat SB loan, boleh buat property loan. So majority klien kami adalah orang cakap employee. Dia main game yang sama macam saya. Game yang tak perlukan banyak modal tapi untuk buat 100,000, 500,000, 1 million. We want to do it tanpa capital. So again, yang ni ilmu ni lebih advance sikit lah, right? So because it requires you to faham dua benda, ESG financing punya game juga dengan property punya game. Kalau you tak faham salah satu, lebih susah lah. So duit ni guys, lagi tinggi ilmu, lagi kurang modal yang diperlukan untuk buat duit yang sama. But bila ilmu tu tak ada, then you perlukan modal yang tinggi untuk buat duit yang sama. Right? So macam saya mula dengan 2,000 modal, all the way to 5 million tak sampai 8 tahun. Sebab ilmu tu ada lebih sikit, saya nak belajar. Okay? So guys, that's that on ESB punya financing punya game plan untuk 2020. Kalau I jadi you, I akan buat benda ni. Now, cuma caveat dia macam saya cakap tadi, you dah faham ESB punya game after tonight. Now you kena faham property punya game, macam nak pilih property yang boleh bagi you those kind of cash flow. Sebab kalau you property you cash flow ke laut, memang tak boleh buat lah. Cerita sembang gebang kan, sampai Kinzey boleh terbang, tapi result ke laut, return pun ke laut. Alah, kena top up semua. ESB loan kena top up, property pun kena top up. Okay, and we have seen so many people yang melabur tanpa ilmu and today meroyan sebab property rugi, SB loan pun rugi, so setiap bulan top up je kerja dia kan, right? So untuk cari property yang boleh fit the criteria, you kena faham the 7 criteria ya, yang I dah ajar for free dekat dalam FRPG ni. So kalau korang belum tengok video 7 criteria tu, my suggestion to you is to go and belajar dulu. I teach this for free. Okay, so tak payah bayar pun guys. Okay, so tak ada alasan. Okay, so that's that. I hope you dapat belajar sikit daripada perkongsian saya mengenai ESG financing, macam mana nak pairkan dengan property, macam mana you nak build 100,000 tanpa modal next 5 years, and nak yang lagi best. And I hope majority of you wants to build a 500,000 punya orang cakap portfolio, right? In the next 20 tahun tu.